ассалому алейкум дӯстони азизу меҳрубон, хуш омадед ҳама каса ба канали олевии мо элиф зарафтестем мерем мегирем миёремша. ирӯз охирон рӯзи мактабе. мерем мегирем миёремша, каникул мешава. элифта каникул мешава, сонияда ғолинди хале баъд ҳамуҷа дуромада чирам мегирем, бурои фабрилигмонам мегирем. Ба миёем бо шумо як бора распаковка мекунем. Привет! И каталог беҳад чизо арзон шудаги дӯстони азизу меҳрубон, кадомел мехоҳед харид кардан ё ки бор заказ кардан, метавонед дар номерои болои экран буда бинависед, равон мекунем то на. баъд ё ки мехоҳед кор кардан, агар ки кор кардан хоҳед, регистратсия мешавед. регистратсия кишидед, шумо 1000 рублида харид мекунед. ҳам ба скидка харид мекунед, ҳам каталоги оянда шумода падаркаи шагӣ мерава. бениҳоят шанси хуб. марҳамат карда биёед ҳамроҳи мо кор кунед, пушаймон намешавед. чуҷа ҳама чӣ мехарем? барои вай чизои ай магазин намехаред, ай фабрилик мехаред. ина мехел боромона гирифтем. ина чизои фақат рӯзгор заказ кардагем да ҳамин як каталог. як бор ма бор заказ мекунам, бо дигода равон мекунам. ина чимо тамом шудаги буд, кусок милош тамом шудаги буд. барои сонияра бояд дига гирифтам. хай пакет обичный мицеллярный вода барои макияж тоза кардани сония. баъд кондиционер не барои моиши средства гирифтам, дига намудуш. баъд асосан инаи духёду дӯстони азизу меҳрубон, и каталог скидка кати омадаги. ма ира каталоги пеш гирифтаги будам, навр борум расида. ята барои элифа гирифтагим, ята барои фаризара. ҳоли скидка рафтеста, шумо метавонед бо нархи арзон бигиред. ма худо қимат гирифтагим. баъд ай ҳама чизи хитпродажа вот этого инаи барои антижир. хайрхтон медонед, хайрхтон медонед. баъд ай ҳама дезодоранти дӯст медоштаги ма. ин дезодоранто чанд намуд доранд, ма ҳамин намудча дӯст медорам. бо собуни натурални беҳад хушрӯай. зубной паста скидка рафтестай. баъд якта крем, тональный крем. чихеле ки барои худ ма гирифтам. ина мирақти инаи куркума дневноёш. баъд инаи кремои даст беҳад бош хушрӯай, хушрӯай неиша гирифтаги будем. тамом шуд. бо дута гирифтам идаф. баъд гирифтам масочки барои хума. идаф гизалашидам барои хума гирифтам. ина чӣ гирифтам? ина гел дида душорам гирифтам, беҳад хушрӯ буд. маҳқулшид гирифтам бо идаф. ва ман фақат амихел мегирам, беҳад ҳами бӯи орхидеи хушрӯйда. ина михел хариди рӯзаи мо. ина меқа харид кардем ҳамагӣ. дӯстони азизу меҳрубон, фарик да як ҷо кор мекунам, да як ресторан, намедонам ресторан бигем чӣ, намедонам. инам хеле чизо меёра, випичко меёра, беҳад випичкои бамазаи пончко меёра. оёша видео накардем, ҳозир бо биёра, агар бо видео мекунам мепартонтона. и чӣ хеле дрежжевой слоёни тестай, баъд фундук дора, беҳад бамазай, ба кариса. инами ё кариса, вкус кариса. мо чой тайёр мекунем. аз ин фаризада чой рехтам, худам да кофе мерезам. баъд мешинем чой мехӯрам. чуҷамо дӯстони азизу меҳрубон, барои хӯроки шом ма ирӯз тайёр мекунам.
و همراه شما تیار میکنم. شاید شما هم ذوقتون بیاید بخیزید همین خوراک تیار کنید. به نهایت خوراک با مزه میآید. ما الکی 2 بار تیار کردیم این همین خوراک. این سومین بارش برای خوراک شام با ما چی در کاره برای همین خوراک تیار کردن. کартошка, грибы по желанию, неким баргальски حتما و якта یکی 2 تا فرق نداره. کسی دوست می‌داره 2 تا بقلاجون و حتما که فرش. در این فرش ما چی تیار کردیم؟ چی انداختیم؟ 1 تا پیاز، 1 تا تخم، نمیدونم چند صد گرم چی باشه، گوشت باشه نمیدونم. بعد سوخارکی پنیری ایگو سیرنی هم خیلی دوختگی میشه. ایره چند قشی تیار کردگی ماندگیم دم گرفته ایستاده. در اول ما چیکار میکنیم؟ این میستازی در اول ما آن میره ریزه میکنیم. حاضر با چه شکل ریزه میکنیم نشون میدیم. ریزه میکنیم و در نمکاو میمونیم تا ایوش تیار کردن ما ای در نمکاو میسته. این همی شکل کتی ریزه کردیم. این اینجا نمکاوی تر کده میمونم شه. برای چی خیلی میمونیم؟ برای که همی بخلاجون کم ترک مزه تلخی میتیم. تلخش میگیرم. نمکاو درونداش نمک میکشم. ایره 1 طرف میمونیم و کартошка را ریزه میکنیم. این همی شکل کدی ریزه کدم کартошка را. بعد این گریبای کلون همینم خیلی 2 تا کدم ایدکاش ایستادگیه. این گریبا فقط در خانم میخورم. حاضی баргальски را ریزه میکنم. بعد همش ایوره نمک میکنم پریپراوا چیزی که با دل خودتون در دلتون نزدیک همه رو میکنیم. این هم خیلی من نمک کدم شه روغن نکدم شه. باز میمونیم در دخوفکا میمونیم با دوام میتیم. این هم خیلی بقلاجون رو موندیم. پمیدورای چری را نمیخیل میمونیم. بخواید بمونید پمیدور نخواید نکنیم با مزه میشود. اناکو چیشه میکنیم؟ فرش خیلی коктейлки کده در بالاش میمونیم. коктейлки بزنم котлетка کده در بالاش میمونیم. خیلی چند خیلی بشه وای можна پول میشه و можна جا میمونه نمیدونم. برای یه بار کده بودم همش پر شده بود. دفت نمیدونم چند خیلی میشه. اینم خیلی کده ماندم. کتلت میگن نمیدونم ای خیلی چیزه حساب میکنه. خیلی ما کتلت میگم. بعد اینجا چی گرفتم؟ 1 پیاله آب گرفتم. 1 بکال آب گرفتم. 1 نیم بکال روغن گرفتم. هر دوشم خیلی یه جای کردم. پریپراوا وقتی نمک انداختگی میشه یه جای میکنیم. بعدن 1 قاشق تمد میندازیم. بعد بالای همی میریزیم و دخوفکا میمونیم. اینا تمد حاضر همی 1 قاشق میاندازم شه. این همی خیل بعد در بالای همش نیم خیلی ریخته میرویم. نیم خیلی همه چی را میریزیم بعد در دخوفکا میمونیم شه. این همی چیزی تیار شده گیره سوسی تیار شده گیره میگن نمیدونم میرم. تمام اکو در دخوفکا میمونیم شه. این همی خیلی خوراک من تیار شده. یک قشی تیار شدگیش کشتا موندم فراموش کردم که ویدیو کنم. به حد خوراکی با مزه حتما که تیار کنید. حاضر با تریلکا گرفتم با ویدیو میکنم تا نه. این همی خیلی خوراکی ای روزه ما. دوستان عزیز و مهربان در همینجا باشه ولاگ با پایان میرسم. تا ولاگ آینده در پناه خدا باشید. خداوند نگهداری هر یکی ما و شما باشد. خوراک فراموش کردم وقتی که در تریلکا برداشتم نشون بدیم. تا ولاگ آینده در پناه خدا باشید و اگر خواهید که کار کردن مرحمت نمیروی ما.